परंपरा अनुसार सूर्य हेउचंती सकल शक्तिर आधार। सूर्य देवतांको रथारूढ़ प्रतिमूर्ति को सांब दशमी रे पूजा कले कोटि जन्मर पुण्य मिलिथाए। तेणु परंपरा अनुजाई बारिपदारे तोरण मंडपरे पूजा पाउछंती सूर्य देवता। सात घोड़ा सारथींको समेत बारिपदा बाघड़ा रोडर सूर्य पूजा पेंडेल शोभा पाउछंती सूर्य देवता। पवित्र सांब दशमी तिथि रे भगवान सूर्यंकर एही पूजा करा जायथाय। पुराण वर्णना अनुसार श्रीकृष्ण निज पुत्र सांब को कुष्ठ रोगरु मुक्ति लगी सूर्य को आराधना करिबा पई परामर्श देइथिले। सूर्य देवतांको आराधना करी सांब रोगमुक्त होइथिबारु परंपरा अनुसार सांब दशमी अवसर रे भक्त निज पुत्र तथा निज परिवार उत्तर उन्नति पई भगवान को पाखरे मानसिक पूजा करिबा सह खीरी पूरी करी भगवान को नाम रे अर्पण करिथांती। एही अवसर रे भक्त भगवान को अपूर्व मिलन देखिबाकू मिले। पिलाମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପୂଜା ଆମେ ବହୁ 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କଲେଣି। ଆଉ ପୂଜା କଲେ ଯାହା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନସ୍କାମନା ତା ପୂରଣ ହୁଏ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଫଳ ମୂଳ ଭୋଗ ରାଗ ଯେମିତି ଆମେ ଯାହା ମାନସିକ କଥା ତାହା ସବୁ ମିଳେ। ଆଉ ଆମେ ବି ସବୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଥାଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ସବୁ ଶୁଭମନା ଆସିଛି। ଆଉ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ବିଶେଷ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ? ବାବାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ମାନସିକ କରିଥାଉ ସେଇ ସବୁ ଯାହା ଆମେ କରିଥାଉ ତା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁର ପାଖରେ ମାନସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମାଗିଥାଉ। ଆଉ